Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oniadafo mechiao ene awie yi. O Yesu Kristo demu. Na yede aseda akukudam ema wotwe di ampon. Ewo na ho bambo stronko ne nhwe so pa ode ahwe me no mi no. Ewo bra emu adin yi na coronavirus ate a nipa ye ne ho hwe a enye yi. Na dadwene ebi mu di suro na me no mi no wakura yemu. Awo ne basa mu adin na masabre mi no mienu eda so tinkom na mogya die mu afrisa ne na katrema eda so da abodwem ba bi a wo ka amen kese pa hye oba de ne din konkron animonyam anuanom se de yankopon asem kire ye no ede na me no mienu ye yi so se yensua asem no awia ene anajo na de asem no kire ye mbia ye nyo na ene na yakwam ba enjojo na ene na de ebe bia beere ebe wie ye nyi enti sabra minim se ebia anka obia anka se de ye Kristofo de ke se obia sua nyame asem abra wo fie nanso honamre ewo ho arefre ewo ho enti eduru ba bia na se de ye pene na etimi nye saa enti na mafa akwanya nso se ena me no mienu ebeche nyame asem de wosua ka ho no me de bi be ka ho de yesua no ye ba be kakai na yankopon asan bo yakoma don se ne do no a owo no oda so a ewo ede ma me no mienu yesi etrase ne mompaye sefo rade o maye da wase senden so de akyeye papa sabri o maye ba besua wasem ne yehu utirimupo a wo ba yen adasama na editro no ye na wabo yedi afreye papa ye mpaye bo nyina ne se obeba abisisi yakoma ne yadwen ama sem biara ebetie free wasem mu ne yetumi aya sem no tiefo yefo na nye tiefo refrefo amfa nada ye ho na ye nso yetumi aso ho aba yada wase adonunti amen anuanom me no beche asem tiewa e Nyankopon asem mu sabre ni mbra yewo mu nanso Nyankopon edo no eda so e wo ho mayen ono nyame a okasa ebem na ohye nso a ejina no ne bohye no ebeba mu ama me no mienu se de aboma mayen amen anuanom ene yesam no ebotai ene se Onyankopon edo Onyankopon edo a omo me no mienu ene ne yesam no botai because sabre ye duru bra emu oden enti Kristofo mpo ehu ato so sansa na no Israel fo bo hu abra faro ne dom ebota omo no omo bo hu because na omo nkuratu nkurajan but faro akofo no de na de kura omo na emu suso yenim de coronavirus timi ye eso nipa hrawa na ese no etimi aiden ade nipa bebre ekose do eniti ama Kristofo bi mumpo abohu eniti ene me ba be kai wo Nyankopon edo a odo wo na wo de ho to sa edo na Nyankopon edo wo no so a ebe ma wo akokoduru free na kuri na akokoduru nso edi enema bebre so ye ko honam fam mpo a na Nyankopon de wonya sa akokoduru no na wonya arohyemu wo Nyankopon tiasefo no emu dia ene na mpindu betoto ubenkuma ma mpindu atoto onifa na wo de renkan eya wo da akase emu wo ba bia wo na nhye Nyankopon de konkron animonyam ene nti me no ha behwe bibia free Roman for enwoma ye Paul twerɛ kɔma Roman for no etira ye nwotwe nchichemu a eye aduasa baako aduasa mienu ena aduasa enum no anuanom yen kenkan akenkan se o se afei ye bese ye nom ho de na afei ye bese ye nom ho de se Onyankopon wo yen afa a hwan na oni yen bedi asie na se Onyankopon e wo yen afa a hwan ena oni yen ebedi asie de wan kame yen ono ara ne ba na mom yen nyina nti oyi no maaye no ebeye den na oremfa ade nyina nso nka ne ho mmedom yen na 35 ne say hwan na obetiti yen yene Kristo domo ahohiani hia ana ahomote ana otai ana ekom ana adagya ana amaninya ana nkrante amen show nini ala sani ene Nyankopon
ekaka yembio ose se onu nyankopon ewo yen afa hwan ena oni yembedi asie eye coronavirus na ni yembedi asie ana eye ahohiahia ena ebedi eni yembedi asie ana sabre mini se bia coronavirus iba ye wajuma sei eni nti wo dwendwene wajuma awososo ate o dwendwene ebia yakase kotena fie yabema aparo eni nti wo dwendwene oyura fi se ye wonyankopon bi wo ho a ono na wakura wo mu ama sabro da so te ase na bisa wo ho se obi nso ewo sika hya da so obi wo niema nyina na nso coronavirus yan spare no na ono nso obeka sen oni adofo nya akokoduro na nya gidie wo nyankopon mu esan se nyankopon ni tumi so na ohoma wona wo gidi se ono nyankopon wo ho ohoma wona wo gidi se ono nyankopon wo tumi enti ose osese obi a oba nyankopon ho no ogidi se owo ho no si obi a onyi nyankopon ni no ana oni gidi o nyankopon no mo nweme se obeje bibia free nyankopon ti asefo ho enti oni adofo whatever your situation may be amane bia wo msabre se wo de yesuro na usuro se coronavirus be chew na mpo se coronavirus achewu mpo na usuro se uti pai wontie coronavirus ana se yade ni bi popa wo moja mu a ontimi nya ohwe sense nyankopon kire me no mienu se wo me no mienu afa hwan na oni yembedi asie eninti Paul bisa se na hwan na betimi atete ye ni nyankopon edo entem amane ana ohawa ana adwuma se ya ana coronavirus ana enkrante na obi atwe si usu ana obayifo ana hwan na betimi atete ye ni nyankopon edo entem na de ya me de eye 32 no ose ono nyankopon no wankame ne ba aye Yesu Kristo ewo me no mie no ho na oyi no maayen ena ye bo na se diam de ye den se de me no mie no ye benya nkwa ose na se wankame ne ba mpo a the only begotten son ne doba ba ko pe no ana one ne wo ho no oyi no emayen a wonfa na ankame ose na afei die bembio na onsan timi mfa enka ho emedom yen watimi de nkwa ache atade na ontimi mfa mawo sika na ontimi mfa mawo yare na ontimi ensa mawo na ne ba no a oyi no ma ye no mpo no waka se ne mantampia na ye de bono no ana oka kire nipa se agya fa che won na wonim de wo ye no sa mantampia na ye de bono no enumu ena osemi no mi enu yere yenya yaresa eye oda ka se amen pa sabre minim te bia wom sa wo yare a ka kire nyankopon se o mantampia no mu ene na minya ma yaresa na wonya wa yaresa nso ampa enti osese Kristo no nyankopon amfa na ankame yen na otimi yi no de ne bo afore ma yen se de me no mienu ebenya enkwade a ene die bembio ena ontimi emfa nka ho emedum me no mienu amen ene wajuma asai enti ebia wusu ene wajuma pay so ate ebia wusu ebia waba fie sika edi tua na enti se first ebia wusu nyankopon se kan wakoma to yam na bibia ni ho betima atote onu nyankopon edontem se wo de ho to no so dia ebeye ho nso amawo onu nyankopon se o ya de ebro adwene ntiase nyina so no onu ode mpa ho akoko otimi ma no beye okrati asefo no onu a otimi ma owufo osoro firi owu mu no onu a makwatani ehu firi no onu a manifrani ehu ade no onu a de eni ho otimi ma no ewo ho no onu a otimi kasama po etadi no o se ade bembio ena ontumi mfa nka ho fa medo enti onu adafo minim se nyankopon asem obaba ne ahia wo ene o de wo ho beto asemi so memma ye mfa ye ho ento message se send ma ye bebre message bi wo wutie a wo hwe bebo ho se Kristo ni stand still
Eni nti na no Mose eka kire Israel for brother mu suro se ye Misrim asrafo yi na de omokuye epo ne da ho yo ena omo nso no nwan ya ben yi na hefa ne yeko Mose ka kire won se munye din na Nyankopon ebeko ama mo na Misrimfo amuhu onei munhu omo ebeduru brebi na munhu omo bio coronavirus ahu ni nei adwuma agigye because of coronavirus abai yare a wo yare ni nei ahunyehi a wo mu enei Nyankopon se ebeduru brebi no unhu bio na oka wo hu yi de obeyi wafru na wahye wode menyam eni nti momma yenya gidie wo Nyankopon mu na yenya akokoduro se sabre ena Kristofo se ye kire se ye Kristofo ampa sabre ena yesi ehu se ye wonyame bia de ye ho ato no so ampa nempo ekosoro eba fam po a so sefo no mpo ehyehye mpo a oye na adwene se ode bedo ye mpo a ye de ne bi mpo ba ye mogya mu mpo a Nyankopon be kokoro afiri mu Yesu Kristo de mu ka se amen na ye hwe bibi every Psalm 23 verse 4 na o se nso menam esum ka bi ebo mu mpo a menye den minsuro esan se one me ena eden ena wo ho waba ne wo poma na kyekere me werɛ Nyankopon asɛm ni eni nti esum ka bi ya ewo mu aye na wiase de atiete sei yare COVID-19 coronavirus ono kwa ne di mienu COVID-19 coronavirus ono kwa ne di mienu Nyankopon se ye de enye si Yesu sense na ano no David ho kire dodo ohun se nipa ntimi moa no obo mo twetwa ne ho ahia nimdiefo ntimi moa no doctors ntimi nyini mfirimu omo ye nyansafo ntimi nyini mfirimu na ohun se onam esunka bi ebo mu mpo a onsuro esan se onim se Nyankopon ene ne wo ho na Nyankopon na ba ne poma ana kyekere ne werɛ eni nti Nyankopon onkyekere werɛ ene awie otifie utwa ho enye yi anka benya anka wona mabonten na wona ntenante na tentene wapom ne nso emma ne sama fanigie na sorry na sa fanigie na tie Nyankopon asɛm na fa kyekere werɛ ene ma Nyankopon asɛm emma wakokoduro ne Nyankopon asɛm emma wo hu se obibi biara ni ho abetete ye ne Nyankopon edontem na ma yegidie enkofam so da biara da ene nti ene awie Nyankopon ma ogidie enkosoro ene awie Nyankopon emma wone do no emu enhyekena Nyankopon enhye wone do no mu ekena sense osese wamfa ne ba no ankame me no mienu na otumi ayi ne maaye ema obewudi ji me no mienu nkwade a ose ediem bio na ontimi mfa nka ho mfa medom ye anuanon memma ya ndwene de ebedi ene ho memma ya ndwene de ebedi na okire ho de ebehye ho sense ose emmo mpo a omungu na omunnua na omungu no ose omumpo Nyankopon ahwe omo no se sikoko mpo a yetwa na haban ene yehu ni from okyena na yetwa na haban na yede agugye mu no ono mpo Nyankopon fira ne ntoma na wo na onfira wo ntoma na obefira wa manabro so de ekosu nyina no de bepese onuadofo hu ni se Nyankopon wahu edi Nyankopon kitana katua eba okitani nsu obedum gya edi nti nyambotre ne Nyankopon num gya no ma mama ya ndwindwin bebre se message bi wo okra ye sende wo na ye keka nsem bebre bi wo okra na emmoa nenso ene na nipa di akire ene Kristofo bebre de di akire ne se messages no we fa twade fa we ebi wo ha interesting honam famu de se ye but nipa de na dwen akoso bebre
yire ye fi se ye wo Nyankopon bi a wo tumi se otimiti ahane atu nsuom na ma nsuo ye de no sa Nyankopon de yire firi no ena me kai wo se kai sa wo Nyankopon no na ono ena obegye wo afiri de ekoso wiase nyina mu eni nti minim de wo minim ha wo fa bibia ema Nyankopon na ka kire Nyankopon se ono Nyankopon se bibi biara ni ho abetete ye ne do ntamu dia ene e ba bia oginei ono Nyankopon hye ne den konkron animonyam de wo mu bia ne Nyankopon hye ne den konkron animonyam a Christopher yen sorry a Christopher yen sorry na yen kasa na yen kire Nyankopon se dono a ono yen wo no yen so bibiara ni ho a yen so yen fa nsansi ye bon kasa bibia ni ho abetete yen so ye ne Nyankopon edo ntam onua ahana mdo bisi Nyankopon asem nkyekirore Nyankopon asem enhye woden Nyankopon asem omma wo ahoden sanse Nyankopon se wamfrɛ amma ohu Yesu Kristo ne uyo ohufo eni nti na no Nyankopon eka kire Joshua se Joshua yedin na yenam Joshua 1:9 no o se yedin na yeden na yenam eni nti minua yedin na yenam Nyakokodro nyamemo no ena obeye ena Nyankopon se yeda Nyankopon se wode na sem abreye Awurade yeso se mema wasemi emma kwa ma wasemi enkyekirere ma wasemi emma ya akokoduro ma wasemi omma ya ahotoso ne nya gidie sonko wo mu ne yehu se sa wie yemre sa bre mu ayedi yi bibibiara ni ho abetete ye no edo ntem na yehu se wonkoto na wo ye Nyankopon a wotumi di nkunindi ebra nipa e wona de nyina mu Nyankopon kan ye ho na hu ye mobo na fa ye nsie abra yare ya tietese di nipa bebre ekonse do no boye ho ban na obehye no emra mu se wona a wode wo ho to so nyina edi adansepa na ade nyina edi bo na wie yenyi no yeda wase ehye odin konkron animonyam adonno nti amen oni adafo nyame enka ho nyame a wahye yembo se bibiara ni ho obetete ye ne do ntem no nyame na wahye yembo se wamfa ne bana nkama yen na afei obetimi ede enema aka nyina ka ho na ode abedom ye no sa Nyankopon onnom sa Nyankopon no omma woni da so sa Nyankopon no onto gidie mu sa Nyankopon no omma wakokoduro e wo bra mu adi inhira enka nyame adonno nti amen